Diak Malco Vintis dobing sira hotu na beke maundrio hadome. Ne, maundrio ohni ha segmen balu liu tona maundrio korea kona ba ransu livre. Ya, ransu livre maka halu kida na beke la iha kontrola husi inan aman la iha kontrol husi maung la iha kontrol husi abing mana la iha kontrola husi tenia katua zoa kai tenia ferikoa la iha kontrola sehingga ita ransu livre. Ransu livre ba maneira saida. Liu jovem sina foi ransu livre ba seks di luar pernikahan, ya. Artinya sidau casamento ita começa a cometer ona seks, ya. Pertama, dan seks livre entre ita ohin loro hamutu ko mani idane or sida kalang hamutu mani idane abon dersa hamutu ko idane bain rua hanesane troca bergilir, né? Sexo livre, tambah ita ransu livre ho ema. Ya ransu livre ida nabe maka mempengaruhi ita maka ita gosta alkohol, ya, alkohol. Jovem sira quando ita consuma alkohol demais, ida ne bela estraga, ida nia isen larang, nomos bela estraga ne meromak nia hela fatin. Ingat ida nia fuang hati kita adalah tempat kediaman Allah, ya. Jangan pernah merusak tempat kediaman Allah di dalam hati kita, saudara-saudaraku. Ransu livre ida maka quando lahia controla si inan aman. Lahia controla husi itinya leader igreja. Itinya leader igreja da rumah bandu mabe ita sempre nakar, ita lakoi halutuir. Ita lahia control husi inan aman. Lahia control husi bing. Ita maka dan hau nia direto. Pastor sira labere bandu. Hau direto hau nia inan aman sira labere bandu hau. Hau ia direto na ita nia nação estabelece nação democrática direto. Ingat alin sira direto ia buat balung nebe maka ita bele iha direito ame respeito ita direito, mas ia buat balung nebe maka precisa mau mana pastora sira e líder na ulung autoridades governo ni e estados ni mos la permite quando imi usa imi direito sala. Por exemplo, imi direito, mas ami ia direito, ami akara consumo drogas ou na sala. Né, precisa depois imi consumo, depois imi pengaruh imi nia colega jovem sira selo e depois para consumo imi nia drogas né hamutu né lori toda ba imi sai viciado ba imi abam ban rua. Depois imi começa halu imi inang amang husu osang inang amang hori sosata drogas, depois imi mempengaruhi geração ide né ba onde sai sai maku ulmo inang aman maka saya ulmo liliu tambah jovem depois uso apa ma fo osang sos ide nelai depois apa ma la fo ita começa ita ancam ita ni apa ma. Segundo, ita nia líder com certeza governo estado ida ne se ulung moras tambah se kai alinsira se tama iha luhan tama iha prisão se ulung moras ida ne para governo estado sira labere drogas ne labere spayutan tambah pertama ini dia saja imidian amnia direito mas ia direito buat balung mas buat balung nebe maka la imi dia direito ne tem que tomar responsabilidade se parte roto parte na igreja governo estado nomos Andrea. Tanu ne itania ransu livre la bele envolve iha naran saida sexo livre, consumo alkohol berlebihan e depois drogas. Moris livre saida se jovem sela. Hau hakar foaten hanesa colega feto ida nia moris ni hare katak ni hare iha gambar iha majalah ni hare iha televisão ni hare iha Facebook media sosial ni hare ni nia colega nebe maklaus nia colega mas feto sira começa tatu ihane nia mosakar sai tato ne kan ami livre okay. Misal karak mandu akara dia kata kita ni ising debe mak maromak fo mos hela ita dia grada panai marom menyenangkan kembali hati Tuhan. Coba kon hal tatu hene. Tuhan di sini kurang sempurna, saya ingin tato di sini atau tato di sini, tato di bawah pusar. Di sini harus bagus Tuhan. Berarti itulah menghargai ciptaan Tuhan. Italah menghargai na maromak nia kriya mahe ita dihan katik partne la dundiak maromak akara kamento tai funang idane ka kupu-kupu idane perbulete idane
tambah saida. Depois ia jovens vet bal haus tambah saida halo hensene. I tempo uluk hau moris livre ne hau hakar halo. Hau hakar kanesa hamos ema sira bintang idana ba. Hau hakar kanesa bintang tato idana ba. Tai sehingga to ikus mai hau menyesal. Penyesalan selalu muncul datang terlambat alin dobin sira. Alin sira be maka isin semosela lalika halo. Dia kliu lalika halo. Ya. Dia kliu lalika halo. Ne tambah ita ransu livre. Ita imagina det alin sira quando imi tato ia fating idane. Se maka tato imi nia pasti se tato uluk fating selo. Se imi tato ia fating idane. Se maka tato imi pasti nia se tato buat selo. Ang ita tem que precisa no di dia. Respeito ita nia ita nia ising na be mak maromak foto ona alin sira. Mang ria do imi hot. Respeita ita nia ising lolong. Ya, iha iklang ide Indonesia ka I love my body. I love my body. Hau hadome hau nia ising lolong idane. Hau gosta teps iklang idane. Nia nesang hatudu kata hau hadome hau nia ising idane. Kerjek maromak hal tuan husi hau nia fuk leteng to hau nia aing ya hau nia organ tubuh sira hotu maromak hal sempurna ona. Tidak perlu harus dirubah dengan ditambahin atau dikurangin. Ditambahin maka tato istilahnya dikurangin, misalnya ini dikasih lubang dikurangi, misalnya seperti telinganya dilubangin atau hidungnya dilubangin dan berbagai macam. Respeta nai maroma tambah ita salal ransu makanya to ikus mai ita bele menyesal alin dobing sira. Manrio sempre mai hanori ya programação edukasi, programação idana beke ba jovens timor sira. Incluímos hau agradece para maroma kau respeita tep teves hanya isine be mak maroma for mesmo lá bonito mas be hau agradece maroma usi hanya fuklahon to hanya ain aí pato. No hau cuidado hanya fuang para label iha alkohol rumah tamam. No hau cuidado hanya isin lolong toma para la iha emoruk atruma beretama. Hau tambah hau respeita hanya ne maromak kria hau respeita haunia moris idane maromak niang. Hau mak maromak ni niang kaduna hau mak maromak ni hela fating. Dan ransu livre tuir fila fali mai hanesang sexo livre né além do bem sira. Depois quando ita tama sala iha comunidade ida environmento ida nia bele ruba ita bele sai ademais. Hanesa hau conta tona iha segmen passado ka segmen anterior ka atau segmen terdahulu kata ke ita nia moris ida ne dipengaruhi oleh lingkungan ya. Hau hanesa conta tona hanya kolega ida hau kar conta tang dal ida para Vincent beka foi en Rona foi hare para imos bel comprende. Haunya kolega ida nia hanes mane tulen. Mane ida nebek benar-benar mane bonito. Ya igreja larang. Feto sira da mal itu anak pendeta. Esse makatu kabe honia. Emo toto para klu jovem sira feto hakara kabe ho. Mane ida ne. Lorong ida nia inang amang harukan ia ba sekolah iha Jakarta. Toh ya ba sekolah ni sekolah Biblia ya. Toh ya ba nia la bahela asrama, nia karak bahela ya nia kolega, ne beke serviço iha, emno hadia fuk ne, hadia mask isi salon ya. Iha na ba iha ema oing, mas iha barakliu maka manis setengah sira. Iha barakliu manis ita berdian katak banji. Ya, iha na ba. Então mani ida tulen ne moris hamutuk manis ida beke hansa contaminado na setengah dene. Ini moris durante tinang ida hamutu kosira. Nia nembe mak mani tuleng força. Depois nia moris hamutu kosira, moris hamutu kosira tinang ida e akhirnya nia atitude começa a berubah. Nia la osai mani tuleng tang, nia la osai mani perfeito tang, mas nia sai ona setengah. Para mau laki-laki atau perempuan. Ida nem mempengaruhi. Ini moris agora sai nia dan mau rihau menyesal. Penyesalan selalu datang terlambat. Ingat, ita moris be, ita la bele rans tam ita nia iha komi iha environmento ne be que sala. Sekar kita hela basic environmento dene, ita la precisa ita envolve ita nia iha na ba, ya. Setelah ita maka bele sai. Dalam rumah pertama ita enjoy, masih terhatin ban rua. Ita sai kalima. Tang dobing sirhoto ne be ke maundu hadomi. Ingat hati-hati para ita bela ransu livre. Tambah ita quando ransu livre demais, ita bela sai la osa agora, mas be
ba futuro. Hanesang jovens ida nebeke foi hanesang dia 15 tahun 16 tahun. Nia moris ia situações livre nia lara. Haudean yul, hau pernah konta ia nia video ida. Yul telah bel hanesane. Moris dene ita ema moris cristão, moris ia comunidade jovens cristã, ita tem que moris tudo ne. Cario, ita bot no líder jovens lá bel atro hau demais. Ne hau nia direito. Hau tenta, yul ita nia mas depan, se suram quando bahiri ita lá rona. Ah, kamu siapa? Kamu hitam begitu, mau atur-atur beta, mau atur-atur saya. Oke, akhirnya dia baklap malam. Morris enjoy. Hamutuk ho om-om sira. Laklir klokraik om-om sira mai tula. Dader sang om-om sira lur fila fali mai ho lanu a. Laklir rato fulang. Mengandung. Tapi tidak tahu anak itu, ayah dari anak itu siapa. Kan kasihan kan. Depois atau menggugurkan tidak bisa, dilarang. Dan apa jadinya? Dokter susu. Ini yang ini apa maksudnya? Bingung jawabannya bagaimana? Banyak laki-laki, moris iha livre, seks livre. Akhirnya mus buah, mus oang, amo makala iha tambah inang haluha mani maki dan be, amo mani mak barak demais. Moris iha livre nya larang. Tau ikus main dengan Kario Moris, Kario ternyata harus salah mandri makalos. Memang dari dulu saya sudah bilang bahwa itu salah, tapi kamu nggak pernah buka pikiran kamu, nggak buka hati kamu untuk Tuhan dan untuk saya, sehingga penyesalan selalu datang terlambat. Jovem sira, ita pode ser bem macrona hela programação. Se ita sidak viciado ho alcohol, se ita sidak viciado ho narcoba, se ita sidak viciado ho ranço livre, ranço sexo livre, se ita sidak ita nia isin semos hela la iha tato, la lika hemutua, la lika tama he drogas, la lika ranço livre, sexo livre, la lika. Kemudian lalika, halo misalnya, lalika, ya, tambah itabot, itunya ising, ini maromak niya, maromak makria, los diabu makria o, ya, los ema ida makahalu o, sehingga ema ida halu o, la senti sempurna o começa tato sana tato sini, sehingga ema ida halu o karik o la puas depois o hakarak stres hemu lanu, hemu baigo, lahi baigo, hemu lanu, sehingga o bela saat. Mas ita tem que kata how maromak makria, how maromak nia, maromak bentuk how nya lima, nia hu how nia is hori nia is, how la latak maromak nia, tang how tem que haredi dia kau nia moris tomak, how la bel ha menos, how nia ising ida how nia tilung ida ne, how la bel menos how nia inus ne, how kua ka, how la bel tato amenta tang, ida neba, lai, ya ita tem que how sempurna, how spesial ia na moroma, tama moroma ciptakan how moris spesial. How la koi moris ranço livre. Tama jom sini, how nia moris tama saya doha karak atur, ya. Tama saya doha karak mai atur how nia moris. He, emenbek hadomi nia atur. Emenbek hadomi mengingatkan. Emenbek hadomi nia pasti foteguran ba ita. Tanune karakatene Mount Rio hadomi jovens Timor Oansira. Mount Rio la coi jovens Timor Oansira moris iha viciado alcohol. Mount Rio la coi jovens Timor Oansira moris viciado drogas. Até viciados ne dengan kata kecanduan, ya. Bahasanya kecanduan. Viciado salah tente tu mos lalu mais hau impress da menia lia hau pernah rona emden viciado. Ka kecanduan. Mount Rio la gosta imi viciado ho drogas, lano alcohol, viciado ho sexo livre, viciado ho moris karnal mundo nian. Mandri la gosta, mandri hakar. Saya mandri harehetan daru mandri dadi mia tilung itoang. De blabel dan mandri nesi ateng lahya mandri hadomi ne mandri hadomi imi hot. Tahu ne daru mania memasia kitoang mas nian ka audio tambahnya siap para hodi hadiah itabot sira. Ya it alin sira hoto itabot sira ne mandri preksaki fila fale. Malu domin sira hoto. Dihusi video, dihusi video ya mos, no dihusi segmen ida neha karak dehan kata menghindari pergaulan bebas dari hal-hal seks livre, dari hal-hal alkohol, dari hal-hal narkoba, husi drogas, husi alkohol,
e husi sexo livre, husi muda itania morisi ita tem que morisi environmento no beke lolos, ita labela morisi environmento no beke at. Environmento no beke at akan mengubah itania mosai at, environmento no beke dia kasi mengubah itania be dia mos. Di liu akhir pekan hanesta ne, dia liu jovem sira livro malu, turho minha colega, iha igreja kari, iha minha uma kari, bel hahina moroma canta ida hahina moroma, persiapkan balorong aban domingo, quer que nessa dia, los kalai, daripada ita hura-hura ho itania tempo, ho colega, ai ita fim de semana ita remo ka, ita fim de semana ita joga ka, ita fim de semana ita hamutu ka ranço livre feto mani. Cuidado alin sirahoto, ya. Anu ne mau hadomi geração Timor-Leste, geração ida ne mau karak sai geração los, akarak mandu hakarak kimi sai geração los para sai nação ne bek dia. JLMD, geração los nação dia. Mandu hakarak kimi sai geração los para hodi bela e minha família belgava e mi. Mandu hakarak kimi sai geração los para e minha igreja bele hanesan gawa imi bele buras liutan tamba jovem sira ita maka futuro ba família, ita maka futuro ba igreja, ita maka futuro ba nação. Maroma foi bem ao 20 sira roda. Depois mandri mais fila fali que esta susi tenia canal idane mandri se for música sida honya título ke pastor Teves honya título dehan katak baca kitab suci doa tiap hari. Anissa mandri on fahe iha Amsal 15:33 takut akan Tuhan adalah hikmat, adalah didikan untuk memperoleh hikmat, ya. Ham taok na maromak idane maka hanoring ida para ita sai matenek. Dari datang ham taok banai maromak anessa hanoring mai ita para ita tu sai matenek. Lahi emiden bek ham taok na maromak depusnya sai big. Lahi mas emiden bek ham taok na maromak, ondra na maromak, hahina na maromak, bukan na maromak, bukan maromak nia presensa. Nia pasti sai matenek, ya. No ita nebe makarak ang maromak sefuti ita sesaheda ondradu ka kita akan dihormati ketika kita merendahkan diri kita. Baca kitab suci doa tiap hari dan Karyo akan segera kembali untuk saudara pendengar di 89,5 FM Kehidupan Sejati untuk Timor Leste. Malu convincer hotu house mai fila fale continue a programação Rádio Voz FM, programação educação. Maromak for benção, bom-vindo semana ba ouvintes jovens ser hotu. Ingat, boris tuir na maromak, hamtap na maromak se for matenek, mas se kono lam taok, ola respeito maromak, la respeito inan aman, ita saya hancur, ita saya eman beke foli. Malu convincer tempo de graça, muda itania an para ita beresai the best. Ia na maromak nia presença. Maromak for ben samba, jovem sira, fim de semana dia ba imi. Tchau.